بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ آواز سیٹ کرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس بند کرو دی بیس بند کرو مکمل ہلکی جی کو کھول کے باز کھول دو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد کر سب آواز نہیں صحیح ہے بار بار نہ تنگ کرو فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بحمد اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رمضان المبارک دا مہینہ جاری و ساری ہے اگے نہ بھی گئی اور آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے اور آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اشتہارات دے ذریعے واضح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جنت اندر لے جانے والے وظائف کیڑے نے یقیناً وظائف دی اہمیت اذکار دے فوائد ذکر دے فوائد سمجھ آ رہی ہے اینو ہی قبول کرے ہو پھر جنج دی بھی اور دعاواں دی قوت اور طاقت اس دے حوالے نال خطبات اندر بھی علماء دے بیانات اندر بھی تسی سندے رہندے ہو جن بھی اذکار دی اہمیت فضیلت مرتبت آج تک سن چکے ہو انہوں نے بار بار پڑھنے دی کوشش کیجیے
کیونکہ اسی اپنی زندگی اندر یہ چیز دیکھی ہے اور مختصر مطالعے کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ اذکار کرنے والا شخص، وظائف پڑھنے والا انسان، دعاواں کرنے والا انسان کبھی کسی میدان اندر نامراد نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا دے تمام خزانے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر اندر رکھ چھوڑے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی تو انہوں دین اور دنیا دا ہر خزانہ نصیب فرما دے، پھر ذکر الہی نو اپنی زندگی دا اہم ترین حصہ بنائیے۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اذکار اور وظائف تو دو فوائد ضرور حاصل کیجئے۔ اگر یہ دو فوائد اذکار تو حاصل نہیں کر سکے تو پھر گویا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وظائف اور اذکار نو اگر صرف رٹے اور الفاظ دی حد تک رکھیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تو اجر اور ثواب مل سکتا ہے، اور ظاہری جڑا تھوڑا کام ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن شرعی وظائف دا اصل مطلوب اور مقصود جو ہے وہ دو چیزاں نے۔ اگر تو انو وظائف تو یہ دونوں چیزاں حاصل نہیں ہو سکیاں تو گویا تسی پھر وظائف دی اصل حلاوت تو محروم جے۔ سب تو پہلی چیز قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی وظائف موجود نے یا جو بھی وظائف اسی اپنی زندگی اندر کرنے ہیں، سب تو پہلے انہوں دے معنی اور مفاہیم تے غور کیجئے اور اپنے عقیدے نو چیک کیجئے۔ اگر تسی وظائف نو سمجھ کے، اذکار نو سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنا لیا تو گویا تسی وظائف کے ذریعے دین اور دنیا دے تمام خزانے حاصل کر لے۔ اور جڑا شخص وظائف پڑھنے دے باوجود انہاں تے غور و فکر نہیں کردا یا غور و فکر کرنے دے باوجود اپنا عقیدہ درست نہیں کردا، شرک دی دلدل اور شرک دے گند اندروں نہیں نکلدا، غیر اللہ دی عبادت، غیر اللہ دی سور و پکار تو بعد نہیں آندا، ایسے شخص نو وظائف فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر تے جو دوسری اہم ترین چیز اگر وظائف تو حاصل نہیں کی تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکے، وہ ہے وظائف دے ذریعے اپنے عمل دی اصلاح۔ ذکر کیجئے لیکن اس تے معنی مفاہیم تے غور کر کے اپنے عمل دی اصلاح دی کوشش کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ وظیفے اور ذکر رٹا رٹایا ہوئے، اس کے مطابق نہ عقیدہ ہوئے نہ عمل ہوئے۔ اگر ذکر دے مطابق، وظیفے دے مطابق تھوڑا عقیدہ اور عمل نہیں ہے تو پھر اذکار اور وظیفہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے گا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر جو پیغام دینا چاہنا کہ وظائف وہ عظیم ترین قوت اور طاقت ہے کہ جنہوں انسان سمجھ کے انہوں دے معنی اور مفاہیم تے غور کر کے پڑھ لے، اس دے مطابق کر سب آواز ٹھیک سی جتھے ایسی رہن دے ہن بس کرو ہن پھر انہوں چھیڑ دیتا ہے۔ اس دے مطابق انسان اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یہ ساری جڑی انٹرویو ٹیسٹنگ ہے نا وہ جمعے تو پہلے ہونی چاہیے. غور کیجیے. وظائف دے ذریعے سب تو پہلے اپنا عقیدہ اور پھر عمل درست کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وظائف حقیقت اندر اگر انہوں دی قوت اور طاقت نو پہچانیا جائے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنایا جائے تو وظائف اللہ دی جنت اندر داخل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ہے. کلمہ پڑھنے تو بعد ہر مومن مسلمان اور انسان دی سب تو اول جو نظر ہونی چاہیے اور رب دی جنت تے ہونی چاہیے. جنہاں لوگاں دی نظر جنت تو اوجل ہے، وہ لوگ زندگی اندر بھٹک بھی جاندے نے، الجھ بھی جاندے نے، پھسل بھی جاندے نے، گمراہ بھی ہو جاندے نے، اور طرح طرح دی خطرناک پریشانیاں دے شکار بھی ہوندے. لیکن جس مومن دی نظر صرف اللہ دی جنت تے ہے اور جنت دے واسطے ہمیشہ کوشش کر رہے اور بالخصوص اپنی زندگی اندر ایسے اعمال ایسے اذکار نو کرتا ہے کہ جس دے نال اس نو جنت نصیب ہو جائے، وہی بندہ حقیقی معنی اندر جنت دا متلاشی ہے. جامع ترمذی اندر حدیث ہے، 2601 نمبر حدیث ہے. امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگ ورگی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس تو بچنے والا جس تو بھاگنے والا سو گیا ہوئے، اور نہ ہی جنت جیسی کوئی چیز دیکھی ہے جس نو حاصل کرنے والا وہ سو گیا ہوئے. کیا معنی اس حدیث کا؟ جڑا جنت دا متلاشی ہوندہ ہے، جڑا جہنم تو بچنا چاہتا ہے، وہ پھر راتاں سو کے نہیں گزارتا. لیکن آج تو امت دی حالت کفیت بن چکی ہے کہ معاملہ نیند اور سون تک کی نہیں بلکہ اسی تے بڑی گہری نیند سو چکے ہیں، بڑی لمبی اور بڑی میٹھی نیند سو چکے ہیں. تائیں تے مسلمانہ دی اکثریت اندر جنت دا شوق ختم ہو چکا ہے. نہ نماز دی پرواہ، نہ روزے دی پرواہ، نہ زکوٰۃ دی پرواہ، نہ حج دی پرواہ، نہ ذکر دی پرواہ، نہ وظائف دی پرواہ، نہ حلال دی تمیز ہے، نہ حرام دی تمیز ہے. جو جنت متلاشی نے وہ رات بھر سو کے نہیں گزار دے. جو جنت متلاشی نے وہ فرض نمازاں دے وقت بستر تے ستے نہیں رہندے. جڑے جنت متلاشی نے وہ فجر سو کے نہیں گزار دے. جڑے جنت متلاشی نے وہ تے پھر تہجد وقت اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاندے نے، تہجد وقت اٹھ کر کے مصلے تے سواری کردے نے. جڑے جنت متلاشی ہوندے نے، جڑے جنت نو اہمیت دیندے نے، انہاں نو نینداں گہریاں تے مٹھیاں نہیں آندیاں. وہ تے ہر کروٹ تے لیٹ کے اللہ دی جنت اللہ کو سوال کردے نے. تھوڑی دیر اپنے جسم نو سستان واسطے، آرام دین واسطے نیند لے کے پھر اٹھ کے رب نو منانے واسطے، پھر اٹھ کے جنت دا زیادہ راہ تیار کرنے واسطے، جنت دے راستے اندر جڑا سفر دا خرچ ہے اس نو تیار کرنے واسطے ہمیشہ اور ہمہ وقت کوشاں رہندے نے. سنیے، غور کیجئے، جنت دے متلاشی بنیے. جنت کتنی دور اور کتنی قریب ہے. حدیث صحیح البخاری اندر 3250 نمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کتنی قیمتی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر کوڑے دے برابر جگہ دنیا اور دنیا دے جتنے خزانے نے سارے ملا دیتے جان تو جنت دے اندر ایک کوڑا برابر جگہ دنیا دے سارے خزانے بھی دے دئیے او دی قیمت پھر بھی زیادہ ہے.
فرمایا جنت کی قیمت انتہائی زیادہ ہے، دنیا کائنات کی حیثیت ہی کوئی نہیں جنت ایک کوڑا برابر جگہ دے مقابلے اندر۔ اور پھر جنت کتنی قریب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم تہاڈے اندروں ہر انسان دی جوتی دے تسمے نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا جڑا چاہے حاصل کرنا وہ کوشش کرے، اور جڑا جنت متلاشی بنے وہ پھر جنت اندر جانے والے عمال کرے گا، جنت اندر جانے والے وظائف پڑھے گا، پھر وہ زندگی اس چیز دی شاہد بن جائے گی۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ سنیے توجہ کیجیے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والی عورتاں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ پاک نے انہاں مرداں واسطے تے انہاں عورتاں واسطے مغفرت تیار کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے مغفرت بھی تیار کیتی ہے، اجر عظیم بھی تیار کیتا ہوئے۔ جڑے کثرت نہ رب دا ذکر کردے نے وہ مرد ہومن یا عورتاں ہومن انہاں واسطے رب نے مغفرت تیار کیتی ہے، جنت تیار کیتی ہے، اجر عظیم تیار کیتا ہوئے۔ سنیے توجہ کیجیے، اگر چاہتے ہو اللہ جنت عطا فرما دے، اگر جنت اندر جانا چاہتے ہو، اگر جنت نو پانا چاہتے ہو، پھر چند ایک وظائف تواڈے سامنے بیان کرنے لگا۔ ان وظائف نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، ان وظائف نو اہمیت دیجیے، ان وظائف تے پابندی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان وظائف پڑھنے والے نو جنت عطا فرمائے گا، اللہ جنت دا پروٹوکول عطا کرے گا، اللہ جنت اندر داخلے دے وقت سلامی عطا کرے گا۔ پہلا وظیفہ، پہلے وظیفے تے توجہ کیجیے، حدیث پاک تے غور کرنا۔ حدیث پاک سنن نسائی دے اندر 9928 نمبر حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے سنن نسائی اندر روایت موجود ہے۔ یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے جڑا ہونی تسی جمعے دی نماز تو بعد کرو گے تے تاں وی کر سکتے ہو، جس وظیفے نو ہر نماز تو بعد کرو۔ سننا حدیث پاک، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد نبی پاک نے فرمایا آیت الکرسی پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی دا وظیفہ اپنی زندگی دا حصہ بنائیے۔ اس آیت الکرسی دے وظیفے دی برکت دے نال اللہ جنت دیاں بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ دے بندو بالخصوص رمضان المبارک اندر نماز مکمل کرو، سلام پھیر لو، اسی جگہ تے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نماز تو بعد اذکار کیے انہاں اذکار نو اپنی زندگی اندر اہمیت دے وہ، اگر وہ اذکار سارے نہ کر سکو کم از کم آیت الکرسی ضرور پڑھو۔ جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پابندی نہ پڑھدا ہے، سمجھ کے پڑھدا ہے، اے معنی مفاہیم تے غور کر کے پڑھدا ہے، آیت الکرسی دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بناندا ہے، وہ بندے نو موت آئے گی اللہ اس نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات واعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ دوسرے وظیفے تے توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے حدیث پاک موجم الاوسط طبرانی دے اندر 3654 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد، تھوڑی جی بیس کم کر دے ٹھک ٹھک نہیں ہوئے گی، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، تسی توجہ میری طرف کرو، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انس بن مالک بیان فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر ایک سورہ مبارکہ موجود ہے جڑی 30 آیات تے مشتمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندر ایک سورت موجود ہے جڑی 30 آیات تے مشتمل سورت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا
بندہ بھی اس نو پڑھے گا اے سورت قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دے حق دے اندر جھگڑا کرے گی، اللہ دی عدالت اندر جھگڑے دی آ کے کہے گی اللہ جی یہ مینوں پڑھدا رہیا ہوئے، اللہ جی اس نو معاف کر دو، او سورت اس بندے دے حق اندر سفارش کرے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں یہ سورت اللہ دی عدالت اندر آ کے اپنے پڑھنے والے واسطے جھگڑا کرے گی، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دین گے۔ وہ سورت الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ 30 آیات تے مشتمل سورت ہے۔ دوسری حدیث تے غور کرنا، یہ حدیث مستدرک حاکم اندر موجود ہے، اس تے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورت الملک پڑھدا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سورہ ملک اس بندے دی سفارش کرے گی۔ اگر یہ بندہ اپنے کچھ گناہاں دے باوجود جہنم اندر بھی چلا گیا، سورہ ملک اس بندے دے حق اندر سفارش کرے گی، اللہ پاک اس بندے نو جہنم چوں نکال کے جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور جو تیسرے نمبر تے سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے 3786 نمبر، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الملک پڑھدا رہیا قیامت نو سورہ ملک دی سفارش کرے گی، اللہ دی سفارش قبول کر کے پڑھنے والے دے گناہ معاف کر دے گا۔ اور چوتھی روایت سورہ ملک دے بارے سنن نسائی کبریٰ دے اندر، اس دے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جنہیں بزرگ دیوار نہ بیٹھے انہوں جگاؤ، اے جگاؤ بزرگان، ٹیک چھوڑ دیو سارے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ رات نو سوندے وقت سورۃ الملک دی تلاوت کر لے، جدو اے بندہ قبر اندر پہنچے گا اللہ پاک اس بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لین گے۔ باقاعدہ حدیث اندر الفاظ موجود نے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ سوندے وقت سورۃ الملک پڑھے گا، جدو بندہ قبر اندر پہنچے گا جے عذاب بندے تے آن لگے گا تے اے سورت دفاع کرے گی، جے عذاب پیراں والوں آن لگے گا سورہ ملک پیراں وال آ کے کھڑی ہو جائے گی، جے عذاب سر والوں آن لگے گا سورہ ملک سر وال آ جائے گی، جے دائیں تے بائیں تو عذاب آن لگے گا سورہ ملک جڑی سائبان بن کے حفاظتی بند بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو عذاب قبر تو اے دی برکت نال نجات عطا فرمائیں گے۔ سورہ ملک نو یاد کیجئے، 30 آیات تے مشتمل سورت ہے، اس سورت نو خود بھی یاد کیجئے، اے ترجمے نو پڑھیے، اس دا سب تو پہلا لفظ ہی، اس دی سب تو پہلی آیت مبارکہ ہی توحید دا بہت بڑا اعلان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے او ذات جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کائنات دا بادشاہ شہنشاہ، ساری کائنات دا خالق، ساری کائنات نو چلانے والا، ساری کائنات دا داتا، ساری کائنات دا دستگیر، ساری کائنات نو نوازنے والا، ساری کائنات فقیر ہے، دینے والا رب ہے، ساری کائنات دا غوث العظم، ساری کائنات دا جناب علی غریبانو نوازنے والا وہ صرف میرا اللہ ہے۔ عقیدہ توحید دا پیغام سورہ ملک ہے، سورہ ملک اعمال دی اصلاح دا پیغام ہے۔ سورہ ملک نو یاد کیجئے اور سورہ ملک دے ایک ایک لفظ تے معنی تے غور کیجئے، پھر محبت نہ پیار دے نال اپنی زندگی اندر سورہ ملک دی تلاوت کیجئے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو کم از کم روزانہ سوندے وقت سورہ ملک دی تلاوت ضرور کیجئے، قیامت دا دن ہوئے گا سورہ ملک سفارش کرے گی، اللہ تو انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تیسرے وظیفے تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے بھی راوی نے، حدیث صحیح البخاری اندر 2736 نمبر حدیث ہے، وا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ دی بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ جتھے ابو ہریرہ لیٹے نے قبر نو نور نہ منور فرما دے، اللہ میرے ابو ہریرہ دے جنت درجات بلند فرما دے۔ میرے ابو ہریرہ نے بھوکاں
برداشت کر کے حدیث نو یاد کیتا ہوئے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاقے برداشت کر کے محنت کر کے پیغمبر دی ایک ایک حدیث نو لے آوے ایک ایک حدیث نو یاد کیتا ہوئے امت تک پہنچایا ہوئے سب تو زیادہ کتب حدیث دے اندر جس صحابی دی بیان کرتا حدیث نے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ابو ہریرہ اونے جنہاں واسطے پیغمبر نے دعا کیتی سی اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو علم دا نور عطا فرمایا ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ او عظیم انسان نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا حدیث سے مسلم دے اندر نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تیری محبت مومن دے دل اندر آئے گی منافق دے دل اندر ابو ہریرہ دا پیار نہیں آ سکدا تے مومن دے دل اندر ابو ہریرہ دی نفرت نہیں آ سکتی ابو ہریرہ ایمان دا معیار ہے جڑا ابو ہریرہ نہ پیار کرے وہ مومن ہے جڑا ابو ہریرہ دی توہین کرے جڑا سیدنا ابو ہریرہ نو برا کہے وہ تے نفاق اندر پہنچ جاندا ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی اے اللہ ابو ہریرہ تے ابو ہریرہ دی ماں دی محبت ہر مومن دے دل اندر پیدا فرما دے اور اللہ ہر مومن دی محبت انہاں دے دل اندر پیدا فرما دے انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرمان دینے سید بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے 99 نام ایک کم 100 نام نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ یاد کر لے ادھے مطابق عقیدہ بنا لے میں نبی بشارت دینا اللہ انہاں نامہ نو یاد کرنے دی وجہ تو اس بندے نو جنت عطا کرے ٹوٹل 99 نام نے ایک کم 100 نام اللہ تبارک و تعالیٰ دے جنہوں اسماء حسنہ کیا جاندہ ہے اللہ دا ذاتی نام ہے رحمان رحیم جبار قہار یہ اللہ دے صفاتی نام نے اللہ قادر بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے اللہ مقتدر بھی ہے اللہ دے نامانو یاد کیجئے اگر چاہتے ہو اللہ توڑیا دعاوانو قبول کرے پھر رب دے نام یاد کیجئے رب دے صفاتی نامہ دا رب نو وسیلہ دے کے رب کو دعا کیجئے اللہ توڑی دعا نو کبھی رد نہیں کرے گا اللہ دے اسماء دا وظیفہ یاد کیجئے 99 نام انہاں دے معنی تے غور کیجئے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر رب دے صفاتی نام اور اس دے معنی تے غور کریے تے رب دی تعریف سمجھ آندی ہے رب دی ذاتی معرفت اور رب دی پہچان سامنے آندی ہے اللہ دے بندو اگر چاہتے ہو اللہ تو انہوں دین و دنیا دے خزانے عطا کرے پھر رب دے مبارک اور پیارے نام یاد کیجئے اپنی اولاد نو یاد کروائیے حضرت قاری صاحب کے بھی گزارش کرانگا مسجد دے اندر جو طلباء ناظرہ دی کلاس موجود ہے انہاں بچیاں نو اسماء حسنہ یاد کروائیے یہ مبارک اور پکیزہ رب تعالیٰ دے نام نے جنہوں یاد کرنے والے نو اللہ جنت عطا کرے گا فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا چوتھے وظیفے تے توجہ فرمانا یہ بھی حدیث صحیح البخاری دے اندر اس دے راوی سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ 6306 نمبر صحیح البخاری دی حدیث ہے سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یقین کامل دنال یقین کامل ہونا ضروری ہے اگر یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو پھر 1000 وظیفے بھی پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا یقین ایمان رکھنا ضروری ہے نبی علیہ السلام فرما گئے فرمایا جڑا بندہ یقین کامل دنال صبح دے وقت اے وظیفہ پڑھ لے سید الاستغفار
जितने भी कलिमात इस्तिगफार ने जिन्हां दे जरिए रब को मुआफ़ी तलब की जाती है, जिवें ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि रब्बिगफिरली अल्लाहुम्मा अगफिरली रब्बना अगफिर लना ज़ुनूबना। दीगर जितने भी कलिमात इस्तिगफार ने नबी पाक ने फरमाया ए कलिमात ए तमाम इस्तिगफार दे कलिमात दे सरदार ने, इसी वास्ते महबूब ने फरमाया सैयदुल इस्तिगफार, तमाम इस्तिगफार दे कलिमात दे सरदार कलिमात ने। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त यकीन कामिल दे नाल सैयदुल इस्तिगफार पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फगफिरली फइन्ना ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। ये कलिमात इस्तिगफार ने, सैयदुल इस्तिगफार दे कलिमात ने। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त यकीन कामिल दे नाल एक मरतबा ए कलिमात पढ़ लेंदा है, नबी पाक ने फरमाया अगर शाम तो पहले फौत हो गया अल्लाह जन्नत दा दाखला अता कर देगा। ते जेड़ा बंदा शाम दे वक्त कलिमात पढ़ लेंदा होवे सैयदुल इस्तिगफार अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी, यार कमाल कलिमात ने। इन्हां दे मानी ते गौर करिए ते मुहब्बत जाग उठती है, रब ताला दी मुहब्बत अंदर ईमान ताज़ा हो जाता। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अंता रब्बी, ए अल्लाह तुसी साडे रब हो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह जी तुहाडे तो इलावा कोई माबूद मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं। अंता खलकतानी, ए अल्लाह जी तुसी सानू पैदा कीता वे। अल्लाहु अकबर, सानू पैदा किस कीता है? अल्लाह दी ज़ात ने पैदा कीता वे। जो रब ताला दे सामने इन कलिमात दे नाल बंदा इन वज़ाइफ नू पढ़ेगा, जो इस वजीफे दा अमल करेगा, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह नू एक मरतबा पढ़ ले यकीन कामिल ना, शाम तो पहले फौत हो गया अल्लाह जन्नत अता कर देगा। जेड़ा शाम नू पढ़ ले सुबह होने तो पहले फौत हो गया अल्लाह उसनू भी जन्नत अता कर देगा। मौत बरहक है, उस अंदर कोई शक नहीं है। मैं कहा करना मौत बरहक है, कफन अंदर शक है। मौत बरहक है, कब्र अंदर भी शक है कि इस प्रोटोकॉल ना रिश्तेदार अजीजो अकारब सानू कब्र अंदर उतारन गए या नहीं। बड़े बड़े जंगी हालात अंदर लोगों दियां बोटियां उड़ गईयां, कब्र नसीब ना हुई। इसी मुल्क के जर्नैल और हुक्मरान रहने वाले जनरल ज़ियाउल हक की तारीख पढ़ लो। जहाज अंदर बम फटा है, वजूद सही सलामत मुयस्सर नहीं आया, सिर्फ एक हौसला देने वास्ते वो कोई चीज बतौर निशानी दफन की और कहा गया जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र है। मौत बरहक है, कब्र अंदर कफन अंदर शक है। जो मौत बरहक है, या दिन दे वक्त मौत आएगी या रात दे औकात अंदर किसी वक्त अंदर मौत आएगी। अल्लाह दे बंदो खुश नसीब है इंसान जेड़ा सुबह दे वक्त पूरे यकीन दे नाल मानी मफहूम नू समझ के सैयदुल इस्तिगफार पढ़ ले। अगर शाम तो पहले मौत आ गई अल्लाह जन्नत दा दाखिला अता कर देगा। अगर शाम दे वक्त यकीन कामिल ना सैयदुल इस्तिगफार दा वजीफा पढ़िया, सुबह तो पहले मौत आ गई तब भी अल्लाह जन्नत दा दाखिला अता कर देगा। फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। पांचवें वजीफे ते तवज्जो फरमाना। हदीस पाक सुन अबी दाऊद दे अंदर 1529 नंबर हदीस है। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला इस हदीस दे रावी ने फरमांदे ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा भी ए कलिमात कह देंदा वे, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा कहंदा वे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह मैं तुहानू रब मन के राज़ी हां, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम नू दीन मन के राज़ी हां, व बि मुहम्मद रसूल
रसूला, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मैं अपना रसूल मन के राजी हाँ। नबी पाक ने फरमाया वाजबत लहुल जन्ना, ये कलेमात कहन दी देर अल्लाह पाक उस बंदे ते जन्नत वाजिब कर देंदे ने। यो प्यारा वजीफा वे, जिस वजीफे नू बंदा अपनी जुबान ते ले आवे अल्लाह जन्नत वाजिब कर दावे, लेकिन शर्त दे मुताबिक अकीदा होवे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं हर दुख ते सुख दे अंदर, हर मुश्किल ते आफत दे अंदर, हर मुसीबत दी घड़ी अंदर अल्लाह तू औलाद दिती है तब भी औलाद तो महरूम रखिया, तब भी अल्लाह बेटा दिता है तब भी बेटे दी नेमत तो महरूम रखिया, तब भी मेरा ऐलान है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। अल्लाह गुरबत दी चक्की अंदर पिस के कर्ज दे बोझ तले दब के भी आना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। अल्लाह जी मैं तुहानू अपना रब मन के राजी हां, जिस हाल अंदर रखो मैं राजी हां। वाबिल इस्लाम में दीन, अल्लाह जी मैं इस्लाम दीन मन के राजी हां। वाबे मुहम्मद रसूला, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी अंदर खुश हां, राजी हां। आप दी तलीमात ते आप दी इताअत तो इत्तिबा अंदर खुश हां। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा एक कलेमात ए वजीफा कहंदा वे, अल्लाह पाक दे नबी फरमांदे ने वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह पाक उस बंदे ते जन्नत नू वाजिब कर देंदे ने। ऐसे पांचवें वजीफे दे बारे दूसरी हदीस ते गौर करना। हदीस पाक मुअज्जमुल कबीर लितबरानी दे अंदर सिलसिला हदीस सही अंदर हदीस मौजूद है। हदीस दियां दो किताबां अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़स्बाहा जेड़ा बंदा भी सुबह दे वक्त कहंदा वे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त कह दिंदा वे मन काला इज़स्बाहा, जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त कहंदा वे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज पे तवज्जो करना। नबी पाक ने फरमाया फ़अनज़्ज़ईम 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 ला आख़ुज़न्ना बियदिही हत्ता उदखिलहुल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त वजीफा पढ़ ले रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। नबी पाक ने फरमाया फ़अनज़्ज़ईम, मैं नबी ज़मानत दे रहा हूं ला आख़ुज़न्ना बियदिही हत्ता उदखिलहुल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिन्हें सुबह नू ए वजीफा पढ़िया होया, इहदे मुताबिक अकीदा रखदा होया, क़यामत दा दिन होएगा मैं नबी ज़मानत देना मैं उस बंदे नू ओदे हाथ तो पकड़ के अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल कर देंगा। फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। छठे वजीफे ते तवज्जो फरमाना। हदीस पाक मुस्नद अहमद दे अंदर 12455 नंबर रवायत है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस दे रावी ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत आली अंदर हाजिर होया होवे ते आकर के कहने लगा महबूब जी मैनू सूरह इखलास ना बड़ी मुहब्बत है, मैनू सूरह इखलास ना बड़ी मुहब्बत है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतनी प्यारी सूरत है जिहड़ी हर बच्चे नू याद है, हर बुजुर्ग नू याद है, हर खतून नू याद है। सहाबी कहंदा महबूब जी मैनू सूरह इखलास ना मुहब्बत है। नबी पाक ने फरमाया सूरह इखलास दी मुहब्बत तेरे दिल अंदर है ते एदे बदले अंदर अल्लाह तेनू जन्नत अता कर देगा। सूरह इखलास एदा वजीफा की दी है, इनू मुहब्बत ते कसरत ना पढ़िया करो। सूरह इखलास नू कम अज कम सुबह दे इसकार अंदर 3 मरतबा पढ़िए, शाम दे इसकार अंदर 3 मरतबा पढ़िए। हर फर्ज नमाज तो बाद दे इसकार अंदर सूरह इखलास मौजूद है। पूरी मुहब्बत नाल एदा तर्जमे ते मानी ते मफहूम ते गौर करके पढ़ना, इतना मुहब्बत करना। नबी पाक ने फरमाया सूरह इखलास की मुहब्बत जन्नत अंदर दाखिल कर देगी। दूसरी हदीस जामे तिरमिज़ी दे अंदर इसते रावी सैयदना अबू हुरैरा 2897 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते ने मैं नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हां, असी एक जगह तो गुजर रहे हैं ते सूरह इखलास पढ़न दी आवाज आ रही है। नबी पाक ने फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे महबूब जी केड़ी चीज वाजिब हो गई है? नबी पाक ने फरमाया सूरह इखलास दी जेड़ा बंदा तिलावत कर रहा वे वाजबत, इस बंदे ते अल्लाह दी जन्नत वाजिब हो गई है।
سورہ اخلاص پڑھنے والے تے رب دی جنت واجب ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے اسی چھٹے وظیفے دی فضیلت اندر، جنت بھی ملے گی، جنت اندر محلات بھی ملن گے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ جیڑا بندہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے گا، شرط ہے اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہوئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، رب دی ذات نہ کسی اندروں پیدا ہوئی ہے نہ رب دے اندروں کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اختیارات اندر، رب دی صفات اندر، اس دی عبادت اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکیلا ہے، رب ددیال تو پاک ہے، ننیال تو پاک ہے، سسرال تو پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہر کمزوری تو پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس بندے دا سورہ اخلاص کے مطابق عقیدہ بھی ہوئے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ اس نو جنت بھی عطا کرے گا، جنت اندر اللہ اس بندے نو ایک محل بھی عطا کرے گا۔ اگر چاندے ہو اللہ جنت بھی دے، جنت اندر محل بھی عطا کرے۔ پھر سورہ اخلاص نہ محبت کیجئے، سورہ اخلاص نو کثرت نہ محبت نہ پڑھئے، کم از کم روزانہ 10 مرتبہ ضرور پڑھئے۔ میں کہنا صبح دے اذکار اندر بندہ 3 مرتبہ پڑھے، تے شام دے اذکار اندر بھی 3 مرتبہ پڑھے، 6 مرتبہ ہو گئی، تے 5 نمازہ تو بعد پڑھے، تے کنی وری ہو گئی؟ 11 وری۔ تے نبی پاک نے کی فرمایا جڑا 10 وری پڑھ لوے، میں نبی بشارت دینا اللہ جنت بھی دے گا، جنت اندر ایک محل بھی عطا کرے گا۔ تے جے رات نو سون دے اذکار دے نال بھی پڑھ لو تے 12 مرتبہ تے 10 مرتبہ پڑھن تے جنت دی بشارت ہے۔ اللہ دے بندو سورہ اخلاص نہ محبت کیجئے، سورہ اخلاص دا وظیفہ کیجئے۔ صبح دے اذکار اندر 3 مرتبہ وظیفہ پڑھئے سورہ اخلاص دا، شام دے اذکار اندر 3 مرتبہ وظیفہ پڑھئے سورہ اخلاص دا، اور ہر فرض نماز تو بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص دا وظیفہ پڑھئے، رات نو سوندے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص دا وظیفہ پڑھئے۔ دیگر اذکار دے ساتھ ساتھ اللہ تو جنت دے گا، جنت اندر محل عطا کرے گا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا۔ ساتویں وظیفے تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان فرماندے نے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بیماری دے دوران، بیماری آ سکتی ہے نا، انسان بیمار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بیمار ہو سکتا ہے، اس نو دکھ آ سکتے ہیں، تکالیف آ سکتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بیماری دی حالت اندر بیمار ہوئے تے رب دا گلہ شکوہ نہ کرے، جامع ترمذی پڑھ رہے ہیں، بلکہ فرمایا بیماری دی حالت اندر جیڑا بندہ وظیفہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بیماری دی حالت اندر کلمات کہندا ہوئے، رب تعالیٰ فرماندے نے اس بندے نے سچ آکھیا ہوئے۔ اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا ایک کلمات اس بندے واسطے جہنم تو ڈھال بن جاندے نے۔ اللہ پاک بیماری دی حالت اندر ایک کلمات دا وظیفہ کرنے والے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا۔ 8ویں وظیفے تے توجہ فرمانا، حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بازار اندر داخل ہون لگے، گھر تو مسجد واسطے آیا تے پہلے بازار ہن مسجد تو نکل کے گھر جانا تے پہلے قدم کتے رکھنا ہے؟ مسجد تو باہر بازار۔ جمعہ پڑھ کے نکلو تے وظیفہ پڑھو تے اجر حاصل کرو، جنت دی بشارت حاصل کرو۔
जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस आंदी है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा बाजार अंदर दाखिल होने लगे ए कलिमात पढ़ लवे, ए वजीफा पढ़ लवे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा बाजार अंदर दाखिल होने लग्या एक मरतबा कलिमात पढ़ लवे, अल्लाह पाक उस बंदे नू 10 लाख नेकियां अता फरमाणगे, 10 लाख नेकियां अता करनगे। दूसरे नंबर ते ए बाजार अंदर दाखिल होंदिया जेड़ा बंदा वजीफा एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ओदे 10 लाख गुनाह मुआफ कर देणगे। तीसरे नंबर ते अल्लाह पाक उदे 10 लाख दराजात बुलंद फरमा देणगे। चौथे नंबर ते अल्लाह पाक उसनू जन्नत भी देणगे ते जन्नत अंदर एक घर भी अता फरमा देणगे। फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात वअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। नौवें वजीफे ते तवज्जो फरमाना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल मुअजमुल औसत अंदर रवायत मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा ए वजीफा पढ़दा वे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा ए वजीफा पढ़दा वे, जदों बंदा ए वजीफा पढ़दा वे अल्लाह जन्नत दे अंदर ओदे नाम दा दरख्त ला देंदे ने। 10वें अमल ते 10वें वजीफे ते तवज्जो फरमाना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक जामे तिरमिज़ी अंदर नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा ए वजीफा पढ़दा वे सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जदों बंदा एक मरतबा ए वजीफा पढ़दा वे सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जेड़ा जवान जेड़ा बुजुर्ग जेड़ी मेरी इस्लामी रूहानी मां बहन एक मरतबा कहेगी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उस दे नाम दा जन्नत अंदर एक खजूर दा दरख्त लगा देंदे ने। 11वें वजीफे ते तवज्जो फरमाना, हदीस पाक सहीह बुखारी अंदर 6384 नंबर हदीस है, सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तुहानू जन्नत दे खजाना दे अंदरों जन्नत दे खजाने अंदरों एक खजाने दे बारे खबर ना देवां जी महबूब जी, जन्नत दे खजाने अंदरों खजाने दी खबर बयान करो। नबी पाक ने फरमाया अबू मूसा अशअरी, ए जन्नत दा खजाना वे ते अल्लाह दे अर्श दे नीचे जन्नत अंदर एक खजाना वे, ओ खजाना केड़ा है? फरमाया अबू मूसा अशअरी, ओ खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर चाहते हो अल्लाह जन्नत अता फरमावे, अगर चाहते हो अल्लाह जन्नत अंदर मुकाम अता फरमावे, फिर वजीफा अपनी जिंदगी दा हिस्सा बनाइए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए तकरीबन 11 अमाल दा पैकेज तुहाडे सामने बयान कीता वे, 11 वज़ाइफ बयान कीते ने, इन 11 वज़ाइफ नू अपनी जिंदगी दा हिस्सा बनाइए, बिलखसूस रमजान मुबारक अंदर कसरत मुहब्बत नाल इन वज़ाइफ नू पढ़िए, अल्लाह पाक इन वज़ाइफ नू पढ़ने दी बरकत ना जन्नत भी अता करेगा, ते कुछ वज़ाइफ नू पढ़ने दी बरकत ना अल्लाह जन्नत अंदर घर ते महल अता करेगा। और एक वजीफा ऐसा मुबारक भी बयान होया वे, जिन्हों पढ़ोगे रोजाना सुबह नू पढ़ोगे, नबी पाक क़यामत नू हाथ तो पकड़ के जन्नत अंदर दाखिल कर देंगे। फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात वअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह मिन्नू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।